Para tukuluan. Lumayo pa talaga. At kasama niya si ano. Jersey number 3 now good. Out of bounds. Gawin na sumugod. Dapat sa ilalim lagi. Kasi kaya na sila. Madrid lang ito dyan. Jersey number 3. Jersey number 3 na gawin na si jersey number. Out of bounds. Jersey number 16. Pass jersey number 8. Ito sa kaya namin natin. Ang kulit na kagawin sa atin. Isa pala ka. Jersey number 11. Pass jersey number 15. Second shot. Jersey number 3. Tuloy ng press covered. Jersey number 28. Twice. Pass jersey number 16. Jersey number 15. Second shot. 10 second shot. Number jersey number 0. Pass jersey number. Good for 2. Jersey number 8. Score po natin 54-43 lamang ang Hornets. Final 85 minutes and 8 seconds to play. Pero nakamiss eh. Dalawa po po ang lumapit sila. Dalawa rin ang time out ng selection. Pwede sa Madrid yung ano kasi sila? Kasi pa parang sabungan. As dito na. Parang sabungan. Doon nga sila. Kaya din ito. Ano ko ba kay coach? Mga mo. Nakakadawa kami sa iyo. Ay, sige po. Jersey number 39. Sige po ate. Pass jersey number 15. Jersey number 15 na bala. Pass jersey number 15. Jersey number 15 na bala. 15 second shot up. Sige na natin tadi na jersey number 39. 2 points. Shot up kay Doka. Jersey number 11, pass jersey number 2. Pass jersey number 1. Jersey number 1, jersey pass jersey number 16. But get it once the game. Jersey number 2. Jersey number 3, hawak ang bola ang bilis na takbo. Jersey number 2, balitang sarado. Pass jersey number 8. Jersey number 8, pass jersey number. Pwede nila sa jersey number 11. Good for 2. Jersey number 24. Pass jersey number 16, Banyas. Jersey number 16, Banyas. Pass jersey number 1. Flores. Ay, gusto ko naman yung point na. Jersey number. Hindi nakakalata. Who's power? Jersey number. Wala lang rin ito. Panalo na ito eh. Jersey number 39. Jersey number 39, third personal foul. And warning for 3 penalty. Jersey number 11, Alves the first try is good. Jersey number 16. Daniel pass jersey number 24. Jersey number 3. La Costa pass jersey number 5.